How are you? Fine, thank you. Good. Okay. Today we are going to start off with first. Immediately come here. Teacher. Song. ABC song. Come here. Hurry up. Very good. Excellent. Here's the mama. Here's the teacher. Sanjeev and Barina. You come here. Okay. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. Tell me what you think of me. Okay, good. I think you are great children. Lovely, intelligent. Okay. So, while you are settling down, we are going to start off with the revision. Revision is so important. ठीक है? अभी पहले नाम बोलना है और उसके बाद sound. अभी पहले sounds नहीं बोलने हैं. Okay? And quickly like this. Energetic. C. O, A, L. I, R, I. J, Not I. Yes. J. D, G, G. Y, E, E, E. R, R. M, H. It's not X. H. C, Back to C. Okay. Now sounds. K, K. O, F. L. Good. I. Good. J. D. G. Not J. Y. Yes. Yo-yo. Elephant. Yes. Run. No. New. Good. No. Sound. Monkey. M. Monkey. Horse. Yes. And back to C. Good. And today we are going to do T. T. Tomato. Tomatoes जिसे उर्दू में कहते हैं tomato, right? Tomato. अभी हम पहले बताएंगे हम T कैसे लिखेंगे. आपको पेंसिल और डॉट आपको याद है L याद है उसी तरह ही करना है जिसका L था. Pencil on the dot. Go down. देखिए तो हम अभी साथ टेबल पे कर रहे हैं. Down और लाइन को जैसे टच करेंगे थोड़ा सा यूं करके ऊपर जाने टेल बनाने. गुड. उसके बाद ये L की तरह हो जाएगा. फिर आपने क्या करना है जिसका एक डंडा लेते हैं. ये स्टिक डंडा उसको यूं करके स्ट्रेट करना है. ठीक है. You understand? यूं करके स्ट्रेट करना है. ठीक है. This is T. Can you see that? The dot. You have to go down. नीचे आए. ये रेड लाइन से स्टार्ट होता है और इस लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे जाता है और इस लाइन को एंड करके टर्न कर देता है. ठीक है. ये एल जैसा लिखा हुआ है. यस. और उसके बाद फिर स्टिक से इसको जैसा स्टिक बनाते हैं छोटा सा. Got it? Very good. Okay. इसमें क्या खराबी है? Raise your hand. ये बहुत आगे लंबा हो गया. यहाँ से ये करके बहुत आगे चला गया. इतना ज्यादा नहीं करना. इसकी स्टिक लाइन से ऊपर होगी. वेरी गुड. और अब इस खतीजे की बारी है. इसका क्या है? ये जमीन के नीचे चला गया. रेड लाइन से स्टार्ट करना है मगर रेड लाइन तक. यस. ये रेड लाइन से स्टार्ट करना है लेकिन रेड लाइन तक नहीं जाना. ये 3 लाइनों में जाना है. एक्सीलेंट. वेरी गुड. ओके. आज हम आपको
ठीक कुछ चीजें दिखाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक। ओह माय गॉड, लुक एट दिस ट्री। ट्री आ गया है आज तो। हमने एक बड़े ट्री को भी बुलाया मेहमान को। कहे अस्सलाम वालेकुम। वाह, ट्री भी बोले, आपको आवाज आई है? वेरी गुड। ट्री, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मोमना। ओके मोमना बेटा, sit down. Very good. एक ट्री है and it's an apple tree, right? सेब का ट्री है। ओके, अब हम आपको चीजें दिखाते हैं। What is this? Telephone. How are you? अस्सलाम वालेकुम। पहले अस्सलाम वालेकुम क्या करें, उसके बाद फिर बात क्या करें, ठीक है? उसके अलावा भी हमारे पास कुछ चीजें हैं। टूथब्रश। गॉड, क्या है ये? टूथब्रश। सुबह सवेरे और रात को सोने से पहले जरूर टूथब्रश किया करें। और अगर आपको बहुत चॉकलेट खाने का या टॉफीज खाने का, तो उसके बाद अगर आप टूथब्रश करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टूथपेस्ट and a toothbrush. This is a brush, a toothbrush, and this is toothpaste. Good. Okay. What's this? Tea. Come here, Samama. ये नकली है, yes. दिखाएं इनको कैमरे में। क्या आपके चीज दिखाएं? वाह, नजर आ रहे हैं? मुंह खोल के दिखाएं। वाह, गुड। हमने बहुत चीजें आज जमा की टी से। वाह, लॉट्स ऑफ। ये क्या है? नो, टाइगर। कैन यू सी द डिफरेंस? और एक इतना बड़ा बैठा हुआ है। नो, इट्स अ टाइगर। इसको भी दिखा देते। टाइगर। वाह, अ बिग टाइगर। ठीक है, टाइगर से डर नहीं लगता? और ये देखें, ये ट्रेन का इंजन और ट्रेन के डब्बे। Can you see that? ट्रेन। ओके, फिर हमारे पास एक और चीज है। टर्टल। गुड, वेरी गुड। कछुआ। और किसी को पता है ये क्या चीज है? ट्रायंगल। तीन साइड जो उसे कहते हैं ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल यहाँ पे हमने इसको चिपका दिया, ठीक है? और कोई चीज पड़ी हुई है हमारे पास? नहीं आई। ओह यस, एक और चीज है। What is this? ट्रक। देखा आपने? यस, इसमें आप सामान डाल के ले जा सकते हैं। कभी कभी ऐसे ट्रक पे गाड़ियां भी जाती है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, लेकिन गाड़ियां भी इसमें जाती हैं। ओके, अब ट्रक भी हो गया, ट्रेन चीजें भी हो गई। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, राइट? स्टोरी ऐसी है। लिसन खदीजा और एयर। फिर आपने मुझे बताना होगा टर्की से क्या क्या चीजें आपने सुनी है। Once there was a tomato and a turnip. They were friends. एक टमाटर था और शलजम था। वो दोनों फ्रेंड्स थे, दोस्त थे। They used to go to school on a train. ट्रेन में जाते थे स्कूल। One day they were going, so train stops on different stations, right? मुख्तलिफ स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए रुकती है। तो एक स्टेशन पे it stopped and tomato said, I want to have tea. मैं चाय पीना चाहता हूँ। और वो उधर गया। Now train तो बहुत थोड़ी देर के लिए रुकती है। So the train started whistling, I'm going back. But tomato, it didn't listen. Turnip भागा उसके पीछे गया। Come on, train start होने वाली, let's go. But जब दोनों वापस चलने लगे तो ट्रेन चल पड़ी थी। They missed it. Now what? अब क्या करें? परेशान हो गए। Said it's okay, we're going to take the taxi and go to the school, right? अब उनको देर हो रही थी। वहां पे the teachers were also very worried कि आज turnip and tomato वक्त पे नहीं आया, टाइम पे नहीं आया। वाओ, क्या हो गया? इन्होंने टैक्सी ली, they took a taxi और वहां से जाने लगे। But there was so much traffic that they got confused
इतना ज्यादा रश था कि वो परेशान ही हो गए, कंफ्यूज हो गए कि हम कहाँ है हमारा घर। एनीवे देयर वाज अ ट्रैफिक पुलिस, जो पुलिस भी खड़ी थी, ट्रैफिक की, वहां पे वो एक टर्टल था। टर्टल आपको पता है, टर्टल जो होते बहुत लंबी लंबी उम्र होते हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। तो ही आस्क्ड द टर्टल, डू यू नो वेयर आई लिव? आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ? टर्टल से, हाँ मैं जब खाली 100 इयर्स का था तब मैं आपके दादा से मिलने गया था ना, ओनली 150, राइट? तो मैं आपको घर बता देता हूँ। तो वो उसको घर ले गए, राइट? और वहां पे द पेरेंट्स वर सो हैप्पी, उन्होंने उसका थैंक यू का, ट्रैफिक पुलिस का, टर्टल का थैंक यू का, और उनको टॉफीज भी दी खाने को। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ, ठीक है? सो ओके, नाउ रेज योर हैंड्स। Teeth, very good. Teachers, excellent. Taxi. Taxi, yes. Mother. Tomato, yes. Tree. Oh, tree, the tree says tree. No, you said train. Train and tree, yes. Bus. No, it's a cha. At the end, what happened at the end? Yes. क्या दिया था? Tree. Strawberry. Toffees दिए थे. Taxi. Taxi and tea. What is कहते थे. his friend name? Turnip. टर्नप कहते हैं शलजम को। आप लोग शलजम खाते हैं? Yes. Tomato. ओके, अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। You're going to turn your heads and you're going to look at the screen. What's this? Table. Tape. अक्सर चीजें जोड़ रहे थे, कागज वगैरह इससे। Teapot. Teapot. टी, अच्छे दांत ब्रश किए हैं। Kite. टाइट जो समंदर की लहर नहीं होती, बड़ी सी टाइट, हाँ डर लगता है। ओह माय गॉड, टाइगर, Two more tigers. Yes. Tin. Tissue box. Tissue box. And there's one tissue is coming out as well. A toast. Toes. Tomatoes. Round, red tomatoes. Towel, yani tauliya. Okay, good. What is this tower? A tractor. Tray. हमारे पास भी ट्रे में दिखाई नहीं। And a tree. Nice, bright green tree. A triangle. A truck. Tub. A turkey. Turkey. Turnip. शक्ल जो देखिए, turnips. उसकी शक्ल भी देख ले, शलजम की। Yes, turtle. And the train, of course. Good. And that's it. Okay. अब आप लोगों ने क्या किया? स्टोरी भी सुन ली, तस्वीरें भी देख ली। अब आपका टाइम आ गया है टोमेटोज बनाने का। और टोमेटो मास्क, ये सब आप लोग कलर करेंगे, इसको रेड कलर करेंगे, इसको ग्रीन पेंट करेंगे। जब आप बना लेंगे उसके बाद ये हम इलास्टिक लाएंगे, यहाँ से स्टेपल करेंगे और आप लोग पहन के जा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू गिव यू दिस सो दैट वी स्टार्ट पेंटिंग। Okay, this is a tomato mask for you. Say thank you. Always excuse me. Just pass me on. Thank you. Thank you. Adija, Hamza, and Momna. I'll give you. आधे बच्चे ग्रीन कलर कर रहे हैं, आधे बच्चे रेड कलर कर रहे हैं, ठीक है? वो वाले प्यारे वाले ग्रीन बच्चे पेंट करना और ये प्यारा रेड कर रहे, ताकि कलर बनाओ। ये आपका रेड है एंड ग्रीन, ये आप रेड करेंगे हमजा, ये आपका ये है सचिन, थोड़ा सा पानी मिलाएं और ये आप करें ग्रीन। ये गोल्डन। Okay, I'll open it for you. Wait, I'll give you. Here. Green. Let me open this for you. तो मामा कह रहे हैं इसको खोल दे और ये थोड़ा सा हमने और इसका बड़ा कर दिया and we can use this later on. जब तक बच्चे ये करें हम बताते हैं हम आपको कल क्या करके देंगे। कल हमारा है
ब से इन्होंने पीछे बोट बनाई है, किश्ती, बोट। कल मैं बोट में बैठा था। क्या किया था? कल मैं बोट में बैठा था। बोट में बैठे थे। टीचर हम छोटी बोट में बैठे थे। ये नो, व्हाट इज दिस? अब बटरफ्लाई, और देखिए इसकी बी से भी शक्ल मिलती है, एंड इट्स अ बटरफ्लाई, तितली, बटरफ्लाई। तो कल हम आपके लिए ये बनाएंगे बटरफ्लाई, इट्स अ हाफ बटरफ्लाई, ताकि इसकी शक्ल भी बी से मिले। ये देखें, ठीक है। और इसके ऊपर फिर ये कोई भी चीज आप बचे कुछ कोशिश क्या करें, जो बची कुछ चीजें उससे चीजें बनाए तो ज्यादा मजा भी आता है। जो चीज खत्म हो रही हो, खराब हो रही हो, उससे दोबारा कोई चीज बनाए और अच्छी चीज बना ले और फिर अपने कमरे में लगा ले, तो वो अच्छा लगता है। चीज को जाया नहीं हो करने देते। ओके ओके, जब तक ये बच्चे कर रहे हैं, नो यू हैव टू यूज इट टिश्यू, नॉट दिस। ओके, एक एक च से चीज लेके आए, च से, क्लास से, खतीजा, एक एक कोई भी चीज। यस, कम हियर। समामा ट्रेन लेके आया है, ट्रेन और उसके डब्बे। वेरी गुड, ये देखिए ट्रेन। ओके, one by one. And it's a telephone. Okay, look at this. This is a turtle. Another one. Good. A bigger one. And Hamza, आप क्या लाए हैं? A truck. Look at this. A truck. Can you see this? A truck. और ट्री भी लिया है। ट्री ने तो बड़ा ट्रक लाया है, वही वाला लाया तो मैंने रखा था। ओके गुड, सिट डाउन। ट्री। Teacher, can you show me the picture? Again, tomato. Yes. Here is the tomato. Teacher. Okay. Now you're going to come here. Say good afternoon to your friends. Hurry up. और उसके बाद आराम से दोबारा करना है, कंटिन्यू करना है। Come here, Samama. Come here. Hamza, somebody is waiting for you. Bye.